kisa nako kung imong tiil mama. Kisa nako mama imong tiil mama. Mama ko, mama ko, mama ko, mama. Kisa nako imong tiil mama. Hiyaw anak, hiyaw anak. Mama, kisa nako sige mama. Akong limpyuhan mama Lisa. Sige mama Lisa. Oy. Ano man? Bless mama bi. Say good evening. Say good evening to your viewers, iho ko. Say good night. Say sweet dreams. Yan po guys, mayong gabi. Today's update ni Papi guys. Nandito po kami sa loob ng bahay. Yan. Yan po si Papi guys. Busog na busog po ito. Yung ulam niya is paksiw na isda. Yan po, happy po siya guys. Palagi po niyang hinahalikan yung aking paa guys. Yan. Ganyan po si Papi magmahal sa akin mga palangga. Mama, mama, kisan sa nako imong BTS mama. Sige anak ko, I love you anak. Sige pa anak ko, kisig maayo anak. Hala, oy, kabuutan dahil ni Papi nako oy. Lipay kayos Papi oy nga nisulod ko sa bahay guys oy. Grabe ging lipaya ni Papi guys. Gisigian gig kiss akong tiil guys ni Papi guys. Mama, Mama Lisa, Mama Lisa. Kisa na kog maayo mong tiil Mama Lisa. Humot bitaw lotion Mama Lisa. Aw humot day anak. Hala oy, giapil sang kong lapa-lapa og kiss oy. Hala oy, hala oy. Grabe naman na oy, gikisa naman nagmaayo akong tiil oy. Ayaw anak, giingkit na nimo anak oy. Ayaw anak ko. Oy. Sama ron. Ha? La. Saro. La. Bless lang mama be. Taga Santo. Say good night to your viewers anak. Say good evening. Ha? Say good evening. Ina guys, gikisa na kong tiil ni Mama Lisa. Guys, lipay guys Mama Lisa. Oy, katugo na akong bibi. Katugo na si Bibi Papi ko. I love you. I love you so much. I love you bibi ko. Kiss Mama Lisa. Kiss Mama Lisa ko. Kiss Mama. La, saron anak. Manabig inom Mama Lisa tambal anak ko. Yes. Ayan po guys, good evening. So ayan, tingnan nyo po ang aking mukha guys, pinapawisan. Ayan no. Napakainit po dito ngayong gabi guys, napakainit po dito sa loob ng bahay, grabe. So ayan, may gabi sa tanan. Today is June 8, 2026, araw ngayon ng Lunes guys. Kumusta po ang inyong gabi? So kami ni Papi tapos na pong kumain. So ang gabi and salamat po palagi sa inyong suporta guys, sa inyong panunood. Labi na dyan sa akong mga pinalanggang viewers o subscribers. Salamat guys sa inyong panunood guys sa aming videos ni Papi. Thank you sa inyong suporta. Yan po si Papi oh. Relaxing mode. Bless again. Uy, bless again. Tiga Santo. Say good night, anak. Say hello, say sweet dreams. Sige na, please. Kalimuot kay nak. Kalimutan ka? Ha? O kalimutan ng bata? Kaluoy, oy. Kaluoy. Wala na kuto nak ah. Nagdagan sa imong unak, kuto nak. Agoy. Nara. Kuto nak. Kuto anak. Asa na to anak? Nagdagan sa imong anak. Kuha kay nako na kuto nak. Itom. Nahog man to anak. Ambot asa to paingon anak oy. Kuto. Mudi ang sikag pangaut anak, kuto anak. Ayan po guys, ito lang po muna ang aking update ni Papi. Yan, grabe ka alimuot dire guys, pinapawisan ako. So good night everyone, good evening.